Kau makajawate imam bu makmum sa uman mor dari imam di maliki makmum. Kira ile kamanan su order. Ka imam mana nasa keru kasakali order amin ka mangguan su iba order. Iba to ka pangaling ka kepo. Itong gurin dari lima ni. Taman sa mga lingka kepo. Untuk pangkat tahu sa Allahu Akbar. Ini maknanya bagulan ka isugo sa bagulan sa kasi pagsugon ka sa kain mo na inggulo. Ha? Remoko. Allahu Akbar. Pengguanin dan bagulan isugon suntuy. Nga na imam, ngikaw wajib amakmum kana imam. Sukamal na manapalaw. Bidana Allah Ta'ala sa surat Ar-Rum ka ayat wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Kapur atanda akapag Allah inadan kau sa siapun sa lupa. Ni lupa niya pendampuan kawa. Oge na lupa anda kal adem palo. Tenang papalawa nang basukan. Ni tabiat tapalaw amin ka aran makoma sambal ama kabinasa sekanin imuna mapasuhat bagulin impasuhat surat. Ugera amin kaya makome rezeki aulan nadini menamping kungan. Ugera na ipayapatin lo kanula na isa bunit kang buya dia terbugi payaw mama sudah. Baik mana? Yapan muli terbugeran so payaw mamuso ko po so rezeki lo sa payaw. Apa ba? Doken. Makuar ni era ito pakatumbok. Ada project kali ini bagi implement pekuampol di kapal makatumpuk. Ini kata ada kita kapal pis tumpukan tolia po. Mawar ni porpis patusen yang demen senior citizen. Ulit na kuaran di era project porpis senior citizen ni ikalima udah diprenden semua magire menang santeni makapazaya asal makapabuyot tiang. Ini kamu ya, bapak kawan saya boleh kamu. Mamitnya aku nih apa kamu dari pengutama. Nanti ustaz sama kasih jadi nawa. Di mana ke kamu kikinu ke? Tak terbekin aku kesakitan aku. Benar-benar pakai ini jadi nawanya. Namanya dua pemitian. Jadi nasa kasih kinan suka mau kapan-kapan ini aku mati deh tau ngisi pat ada apa kamu. Ngisi pat. Nah, sa timang mo sifat ni Mateo ko sa ka. Daka mapakamoy sa tao ang kalipungan Allah Ta'ala. Tingnan mo kalipungan bate ka sa kalipungan sa suratul Mumtahina. Ngipidyan Allah, ya ayyuhalladhina amanu, la tatawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim qad ya'isu bil akhirati kama ya'isa al-kuffar min ashabil qubur. Hey, sekarang mga tao mga mukmin, di no mapakamali mga tao kalipungan ko, kanang baka mga tao na manabun siya mga kafir ana mamatay na wana inam siya sa kerupian sa surga. Nah, may ustaz yang menaik ke masalah-masalah. Di masalah-masalah terang, masalah-masalah tidak tekun. Kita paham. Yang kalau kapatnya sama masalah-masalah tadi harinya kapal. Nah, dia ada problema. Dito pagkapatin dari kamar Islam. Ni sababin, penjihad ako. Dia haram. Ia makakamar yang dikena agama. Ni ada penjihad. Untuk Quran di makakamar. Ikat. Sama si komander. Orang pistol. Bagi skor sa nagapira ka tao. Yang menabagi skor si menimbannya apa ini ay kakapatay sindi. Makanya ka sa kamamali namo. Uya makoma may naso mga kuana, mga toli kuana. Ayan nino. Inabang sa muro. Uya makoma na marak nilang sumal. Pernako kan. Uya makoma may sa muro ayan nino. Yang mau komedi sundal pernah kok. Belum pernah, ini meja garung dunia. Mau dengan aku mana? Problema. Kenapa? Udah mau main election, maganda election. Si siya pembuto sa mayor, si siya kanya pembuto sa mayor. Sa ipinalungo dia kay mo. Nito mayor, sabi ko ako makataman, pinatulong na mayor, pinatulong. Pakai kamu. Tinitipin natin na katay ka ng mga eleksyon. Alam mo problema.
Kaya kabantang nga sakit man ang ila po kanina tinga na mapiyasa ikang yaka tiro na malaki ito sa kapoy mapiyang masawa-sawa. Una pa kuli, huwag kawingan. Hindi kinakalatan tayo, imor kami nila. Bihanin ako ilo kami nila. Pambang na nito eh. Una man niya mako may pangampina niya. Mayor! Tapos naman maka-election. Mayor din. Ngayon ko, gila ko tabi. Katawan kan pumanda. Magang ko may election na niya. Anak ko naman. Yan kawan tigin na may kapatsagihan ko sa kasantuin kundrahan ka, mga kanikat mo siya. Yung kapaman. Nahirang ko, may metro ba? Mapake-mape-lamran ka. Wala piyang may ginawa. Karena problema tao kan, Mayor, kasi mga tao ng linggo. Dia kayak begini. Ini resorta, ini minum itu. Kuat kami ini, lingmor pemenang. Ini dah. Dua kami ini nona, niat itu kami itu. Ini duit tendu. Kayak masalah-masalah. Sama kuman besar kami itu. Kuman pembalian itu, tidak aku benar-benar. Ini resorta, gabung ke sutau penggiat, sebab pun kalau bukan penggiat. Kali ini dia muncul election. Kali mau mutu, kira apa yang mau dekat perempuan aku? Nah, endau imaslah inakan janin, apa dia buka pakai lu sa Islam, nanti bertendu. Kalau mereka kamar Islam tersekam ni pencupak sakar di mana ini. Ada orang kambing apa? Dia berubah. Kali ni kau berubah. Untuk makin opor ini lagi, Ustaz. Kami yang kami keringan na. Arin sa katawa ulama board member. Kali makatawa mga na bangga namis ka sa katoy board members, sa katoy board member loy. Ulama, tibo sa kamapiapa mo namin na. Namito pe mga tao kami po na mapinya kamo. Di lipatan na soka. Ustaz, bangin namin sa isa kay makang board member. Dia ko mo napajungkat kapag kuwinta to sa maripas mo na kapag kuwinta ka datang na sa puga. Masuk ko na. Namanya si Ustaz jangan nasihat kami. Artinya di kasih kami. Namanya di kasih Ustaz yang posisi untuk. Ndo sekali, boleh distrik ko sekali distrik. Namanya Ustaz, ndo ka. Oke mai ka katruka. Nanti ko mga tulang ko boleh mga tao. Oke na pagitsa ko sa sapsik. Agreg tu, dako keje sa sapsik agreg tu. Mayan dokter. Nanti dia bagi kan dok. Berarti sering ko sekali distrik. Dako mo keje ini patay mampu. Karena me ampun bostak. Mapia kami inar ba ulama. Beto kira ulama. Na may ustad patay man ka ko pamay ko sama bulo. Dokter. Sa ustad ka na uka pa bulo ka politika. Subhanallah. Nga kung baka sa salito sa kanila ang daw kasaking gobernador. May lima puto. Nanti mo masuk. Kaya mga ang daw ansilin na sa mga tinahong yun kay betal tutaw sa kanila. Nanti masuti mo mayuro. Kaya sabi kapilitan ako sa pumuto. Kapag ko nung sa kan. Ya sabi pumuto na sa dili. Kaya nila intrahin. Warang mo era na nampak kung magagawang ko. Ha? Masih apa yang terima? Nanti terperangi kan, orang ini kan memuja. Nanti kalau orang ini kan, kapamali karunan, apa. Alhamdulillah. Dia kuburin sa pagpali sa dulan, makalaga ka sa mapuat sa sapu kasapo ayupa. Sapu kasapo na pagaso. Uriya sapo na pupuyaso. Makagaga ka sa lima kasapo. Uriya ka magaga. Dobat ka sa Allah. Kuman ka sa gay amuliti mo nabi, sayang mo po. Apit talimbutan ka kan lupa, ipapamawon Allah. Lu sagay amulit kan mo tau amit talimbut supito lapis sa lupa. Kaya mo naman kamo, isa kemat talimbut, kumino sa kemat katalimbut. Problema, nangyari ka katalimbut ka, marami bumagigya sa ito katalimbut. Kaysa katalimbut ka kan Allah Ta'ala. Ikaw katalimbut ka sa linawon ka. Ikatlo, katalimbut ka mga tao.
Karena dikatakan itu kan Allah, patumpukan kusuk Allah Taala kan di dekat patumpukan. Iya apa nih? Kan doa, bukan itu doa Allah. Dan kapan doa? Pengening, ko tingin kalau karena gus mga nabi gus paku malaikat. Dahil kekarnui. Sa guna ako na sa malaikat o bukit ko na sa kanay na butur pa mangisir-isir ko mga nato mga gus pa mangisir. O ko nakabung na. Papagisir ko kaya kake. Siya bimisir. Kasi ni pakai. Mataloy mati nga mapagalitan mo pa kani. Pandayo, pagsalita ni Ramede. Hindi na pandayo. Nandiyan niya kanina. Namanya nga na dahil niya, Nintendo. Oh. Makanya sa ginawin niya. Dito bilang mapungguan. Pembata, aran inom ba siya Ramina. Pagtayo ko nung madami pa. Ngina ba? Wali na yung pin. Nakabata ka sarang kami. Gasuin ka siya, kakinori niwakan ka. Kabuno bermuin ka. Nama dahil, halaman mo na, kapatalimutan ka ng Allah ka. Paano ikatalimutan ka sa ginawa ka? Ikaw katalimutan sa ginawa. Paano ikatalimut sa ginawa? Katawan ka ni mapya, di pempengguan, kaya pempengguan tumawag. Iyo pa man eh. Yaman mapya, boy, kasapon sa aura. At hindi na pagkakayaw na ako. Katawan ka, sikreto na niya may kapatendungan. Alam mo nga siya ba siya tinong sa mga butendung. Pagkayo ka takaw. Namagan to rin naman ang guna. Alam mo man siya ako na ng bebo. Kaya siya pagkayo ako. Katawan ka, ili no may ranita na. Mbibiraya suwanita. Sa timang mo ayaw sa mbibiraya suwanita. Bianita na kinay. Api at tabuhon kay kinay nagkamanan na matubon sa mumbik karakter. Tabuhon kay ni kalanita mo. Di mo nang jir matulog. Ikaw, yan man ang bibiraya. Buk, ulo. Siya ako'y ganita na ulo sa kanumamang uso babay. Babay, manipis suwanita. Nang tuwan to inikwana no agama itendongan no babay ni sabapin yan ang benambor resulta aran to na udit tendong subabay kaysa ikinarmapia suka kwinta ikadua magan maawa suka pekere ikatelu magan meurut suka pengbuki harus saja ini ya apa pakai urut ka petendong kan demawar mun mibu kan Hinang kamayagan merutu ya kinatendong ka. Ya advice mga ulama maka jampu niya usto karumabay maka dua maka jampu sa rayo mapito kay ni sa apit kay na manipis sa panasulitan. Meron pa kayo mapia pura ko petendong dokter. Ilan kay mga masyaris tawon kaya mo na wait rin na petendong. Kaya di ka mo ibukan tuloy. Karami-karami customer ta problema. Sa guna karena itu apa yang kita tendungin, kamar bangga kamar itu, nakahijab, mababaw mengirim, nakahijab, magagati pantayun, magagati bangga, badi pit, nakulayan pipo, badi pit, kabali reput, masuk. Narita kapalaw, ngayon ko kadima kasapang sumabay sa orat, ika-isa dasar ko sa agama. Ika-dua, damat tarbiyan na yung kasin sa agama. Ika-telo, dagil kin sa Allah. Ika-pa, sulawa sumabay, mana dagangan. Untuk pang kadagangan kaipanunsur na tanda sa sigun dari surga. Ini begini, tupang kaarang putusin, import. Kan tupang kakakasan ko hamba, sigurado makamasak. Sa una, marami mo naging sa kukay. Nandiyan pa magalitan na yan. Biyang mo na to sa mipa. Kamandanan to sa mayubot. Ninto gusto. Api ang gusto mo na rin yung pamasahan. Mababar ni aganin, ayaganin po. Marami mga doon ang oras ko lang mga kapay. Upang makadino ulaman. Na napakadino naman sa ginawa sa kanyan ikang buhay pa. Dokter, Mateo na kanya ba? Sa kimawo. Kinabiti ako sa kawagan na bakya. Magaling sa ginawa, kaarong mga tao, akong gawin sa aki. Sunabi,
Mindawa mapya ipayanginin danin at semui sumanga tao ay kena kapatsemuan ugeran inteni panitia sa kita kunabi ngipit daw nabi huktul fa'ila wal maqul aking kamauman mo ti kunabi sumanga tao hapon gue sa kaya pagkanilut paggawa sumama sa mama bunuh subikaw man ako subikaw man ada ko po maninin di cerak ya apa sakit keliputan mereka kata keringir kenapa kata kenugera papetito kau datang magaga mapatito na ama inan ka di kau Islam di magaga mapatito kuri kapon magaga mapatito na Islam sekano buat kuintayakan Allah Ta'ala ya berarti kapetero uya ko kinapangagi ibarat aku sama kuya ya aku rumahani ya aku buku sana umuki bakya Saja ini dia tu minggu waktu ya, mau apa kerja. Isa punya sepuluh hari saya punya kawan. Kurang, berida. Polisi itu berkenaan kasih tanah. Mungkin apa makanya tu ini yang idea mau apa kerja itu. Bakya orang dari polisi, polisi itu bakal kemudian. So bakya itu tomboi 99.99. Jangan betul, tapi begini. Dok itu kepercayaan kah? Yani bonang ka pembabe dike pakap mama dike pakajaka. Pakajaka kaya din. Oke kumus. Buena ubak kaya makajaka ko problema. Kaya. Nangambak kapatarimbo tangka kan ginawan. Ni pepra kapatarimbo simple bugen. Dek kina pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Timir ketemu dulu. Kita ini bukan kayak ginawan. Nyento mata kami sambayang dan kama kuas makia. Nunggu sagera kumakua. Deka jam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tasbih kapan subhanallah tilupung butelu. Alhamdulillah tilupung butelu. Allahu akbar tilupung butelu. Siopung busiolamun. Nabi kamagatos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca kapan ayatul kursi dukan ubatian ayatul kursi dubur as-salah uman makapasat sambayang kanulimat timan aparadu ya nabi ya nimbu di kapot ke surga itu wa umatku kali nabi dia pun sekali. Kita tidak kapok mampus. Perbuatan baik kan orang Namanya itu murid kelima nih, asal dia nak pukul tebak. Ketika mau pukul tebak dia pergi yang baru. Maka boleh ya, rumah. Kedua dia nak bakal dari mutan kasih nawan. Haram ikat juga. Bila dia ikat kagak, manusia aku. Tarimbu tengkah. Ini untuk tapi nama ke kapan rumah. Ini untuk kalian bikin suka juga. Haram mereka juga mama gigi. Tua sakit teungko sekarang mga bampay dia pun batalua. Batalo. Udah ya aku kapal sana nunggu dikasih kenang supaya pekan amal. Kena mariadi imam asam. Mariadi. Kata limut tengkas rinawan. Katawan ka di mapya din kapumpungguan, kaya kapumpungguan sumaw. Anong po kako? Ya makai sampai pamasak sa baso. Atin sa kayo. Kapumpungguan sa wala, ugira kita ya. Kasi makasuwat. Natawan dari Bekasi mapya termaya po. Nating urus aja. Ikaw ayo. Ini apa pertanyaan kaki lutu? Kali kalau. Dakaman penguasa di kapakasimulan. Doni kinatayan kasaluto, insya Allah nakasugat ka. Budi ka makasugat sa luto siya sa dunya, yung ka makasugat sa skema luto lusa na. Ngayon kapitalimot ka. Kapitalimot ka ng malaki tao. Kapitalimot ka ng malaki tao. Ano malaki rin nga po? Ano to bukamot? Yaw terkatamu ke pasangan dia. Bukan arembun maton ka petarimbot apa mujud sama sekitar. Masih kita ni pemudul kali itu.
Syekh, ada upan enggak? Ada. Ujulan ke sama sedikit. Belka, ikayo. Kama siya punipahan, nakapumbudo ka masjid kaya pintayo mo na di. Tumari naman. Ada pa kanya sa kayo. Pinunta ba kita masigit mana kumplito? Umay ka po, sa apo ka po talaga ka. Sabab sa napala po dalil. Nyapit tayo murabi. Tenito ang balay sa masigit. Pembalayan sa wari lu sa urpa surga. Uwe sa ka, pembalik kayo sa urpa naraka. Kompletur na ito kapangun mo po. Una pa kung basta report and report. So kayo rin ang kaberin. Pinunta ka na sa kanya. Yanin pa muna may report na tingin good lambar. Bisita ka kakuku lambar. Pahit ka muna. Ni-resorta. Kuku lambar, koman kasage mo se kema kakuku yo sa nara. Premi po, jealousy, bangawan, bisita ka kalikuratibo. Ba? Nanya ba? Bakit ka nakalimutan? Nang hindi pinakamanot sa ang nakatalimot, katawang ko ibantang rikutan. Nang tuwa kaki ape kasakitin na teong ko, kanurikos ka naman talimot. Kakoma to sa game mo, urikot na yun, yan hotel, ya Allah, panaraka kasi sa gina. Nukun, pitalimot ka nilo sa dunya. Ya Allah, dah kumakuha ikutan yan, dah kumakamalibat, subatugan sa kanya. Ya Allah, daman na ko na kuitan namin, dakinin mo kamalibat. Oke, nening sugay bakan amawa, sa kanin imakat, mikataw, nimto karani trewa, pitalimot ka nilo sa dunya, upa ka naraka kami, ponakas ka nilo. Untuk makatawa kung narantan. Kaya kemarin bisa terimutan buskan. Nakakor bagija, dapat kuya. Ini apa? Wah, Masya Allah, lakukan terus sama ikut. Bali, anak tu arpura ni. Indah ini kamang ijanya. Ini kawangan kapag celebrate sa birthday. No, ini hukumana pag-Islaman. Nga ba sa may pulsa niya ija? Ino malaki po rin eh. Angko bumat naman. Hindi na to, last. Una, last. Last ka rin makarahan ka. Kaya ka kaninabi ka pati upa mo. Na, yung kawagan ang kapag-celebrate sa birthday. Kinabitya ko niya pa malakar mo na rin. Ba magiging? Bigyan lagi. At yung kaya pa magiging ka mo. Namaya, hindi na babubag. Natikulit ka naman po, babubag. Kaya patayo na niya, kaya bakunin ko po. Wala na kung niya, di ako. At yung patayo na niya akong katumpa. Look na, pakihin ako na bunod. Di pa yung matapil bunod, sa kapaboy ako po. Ha? Kapag sinibret sa birthday, hipitayo mo nabi, man tasabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ang template taon niregilan ni supra mga tao ba ipapuyo ko mo. Tingnan na kapangalan sa birthday, Christian. Una pag-iingi mo, kanaman niya sa birthday, kaya nangintikid nila. Huwag ka inipagarapa ko na raham, ano pa makasugambot, ka ito ko'y khinzir, kaya niya gamot ka khinzir. Habal mo. Magkano niya sa ginawa? Gun, ikaw mo na unang bukas. Narinig mo, kapag ililit sa palke, dahil ulama at tayo sa kapake. Iabot tayo sa namba na indoy marupan-rupan mo. Katolik ka pumote, may usta ka namin nga porte. Hinum-num. Ihit nila, adik ka na. Tingin, ibang isukur, kahardipan ka na ko sa wata ko niya pa po mo. Baniyayang mo naman sa mahal. Pero umamit yan. Dato pan makasya sa dunya na pasag dan ngikogot ko sa dunya. Gusto pa dilamat yan ina to. Tingin niya po, ngikogot niya. Aran to na tingin niya ni kalimatan. Aran to segundo, Mariaga mo yung magkaroon sa mga atos. Yung pandati na naman yan, iya problema sa una birthday ko.
Ganduya ko kategory bangin syukur karena di pangkanagos ko. Paano rin ka magos ita mundo ka? Di ka naman makapalin syukur. Kami natin ka. Natin hindi ka pa rin naman sa pinto ka. Niya ka pamito ka. Di po pa pecha minatay. Ingat, LDC o GRIC. Yang mo may problema. Birthday, haram inan na pangguan. Di ka pakai pangguan atau ang Muslim. Ka-intent ito nire-iran ni Supra mga tao ba ipagkuiwala. Ikadua, pagkaligo sa ginawa ko dito pangagian ni agama. Ni sabapin, yato kagwa paging tanong patagal. Inun ta subagiin ang tanong, di tanong yang undang kayo. Dino, di pa man. Ano matulog ka sa Christian? Umbata, magakika? Nung magakika, kung na kung Muslim? Ika pa man. Siya sa Muslim, ita pagakika. Umbata, suwata, sa gina, Jumat, pagakika sa gina Kamis. Di ka papunggos sa Jumat, ka Maria Warle. Yung ka sa Kamis lang, kapito gero, intimang Medelia. Na matuto Christian ang magakika. Ganito niya iingat. Ultimo ang ngala. Dito niya muli ilingan. Da Christian ang bata. Ayanin ibato sa wata ni na amin na. Ay, ka na Muslimin na. Kung arma to nakabang sa muro, iganat sa ngala. Bagiingan. Aram ang bata, ya ibato din si Binil ma. Muna pagkasaya si Binil ba? Si Binil ba? Ngayon resulta, kunangaboy na kapanginig. Kaapyaso kang bubuntayin, katalik karon na kapiramento gumbit katalik karon. Ngini ikatero, nakapangingin, kadzambul ang mama na Christian kanuwabenian, meturong mamamboy kapat zambul pabena bang sa niya damat tarbiyalu kang mga mama. Karang jauh na mga bagay, kikira-kito. Karang jauh na bagay na bang sa murong gagalimat na tore, inagkainyan. Ya, menentukan akan diberi sakinah pangami. Apa mak? Gaya problema ya na biktima suikan. Penggasto sa 10,000. Yung sa hotel pagkawin, bagakat sa pagari sa ama, ina, mga paka, ipadsandali ni kapangalumanin ko babay, bakayat ka sana ng amama, di ka rin magubag panggasto, inong tababay pangalumanin ka, sa kabuino liyon mingkya buka pinakator ng imingkya burong ano. Ano ba? Ini ba? Natuwa manong yung kateo, kinagkapuna kateo, umeto bukay babay, apiat ingin sa akin. Uang ko mana? Uang ka lupa kasi ito. Narito na muerte, dakor pemerte. Dakor begitu kay. Ya sa ustaz na pag-awon niya ka pemerte ka begitu kay. Kung di pag-awon niya pagkan kami. Subhanallah. Upakan ka kena sa pito kayo. Kaya mapia kapakan ka nagagawin na bigyan ka pan. Kamapasan yeri kung ka upapagang kami natin ka. Nito ka pamlawa kimiskinan kaya pan tuloy pagpatay kawasa kanina pagkatapo o awa. Na, kung makapakan ka, yang mo napinakan ka. Kung makapanadakan ka, yang mo napidarkan ka. Indo akan yan. Ilokan, suka panadaka, kapal din ang makagendo sa umur. Suka panadaka, nambe pura ipatawag sa rizaki. Kung inalitagir mabite ka, pera ka panadaka, kaaran to imbalingan sa akin. Pumitiyanin mo, kalau kapag kacarakan. Problema mo niya. Nangin resulta, matagay manadaka, gumasto sa puta, api haram na pangkasuan. Berde, gumasto. Naman gawin kami natin, ang nampambul ka ustad, jak po pagkas ka di makong. Nampawa kami jarakan. Hindi apa na rin yung pagkatili ka pajarakan doon sa berde. Unang kami natin, dahil makatili ka panarka. Kapijarakan po muna sa mga ito, pajambayan, kano sa minatay. Adi magkapakir pajarakan ito, pajambayan natin. Uy, Allahu Akbar. Ang jadi mata ko pajambayan na kamu sa ako, tidak mati. Uy, irin ka pagkabuk-kabuk. Yan, bukan ay pagkabuk-kabuk sa tingin. Maka sa iyo. Kagaya sa kami po, pagsilip ko. Wow. Ikaw naman naman sa kapunay, Allahu Akbar. Perang-perang.
Akhir mantu sa penderai ko panarka. Nampak makatingin. Piano kayanyo usaki imatay abya subanggaya po pantalong kurit kapake iba genggay kan mga tao yang ibu saya. Di bisa dipakai. Di dipakai. Jangan kemungkinan. Itu saya kena pakai. Bangga ako pantayong ko tayong pa ko kuyog sa tamo ko tao kami natay. Dapat kawari sa tamo kami natay ya tabi aswatan. Hinto kay bagandyan kay kawari sa mga mata. Subhanallah. Bibiyat pon dapon makayabang si amanin tinagkon ka rin so kawari mo mga mata. Pamakasaki ko sa watak ko. So mga watak ko di mato, hindi rin ikaw na. Hinto, ingin na ito. Yang importante bakon mga watak. Nandiyan kita nakabugot, tataman sa baldi. Dikit. Minamba. Tingin niya, ika maminatay. Kaya kung maminatay, kami biya ba? Sino nga maminatay? Narang balik ka pakai pembuang. Di pembuang. Kapanadata, ngimpi pensadakan, kaisa suka pagalis sa buka, jadake kasutong minabis sa buka. Ikadua, so kinamahot kanulong untuk menjadake ka. Pamakasakit. Kacalaka ko, siya kan siya. Dia kuliah siya masina. Pero siya, kuha pa sa kata. Danuan. Di ka mapanuan. Sa induan ka pa, siya masina. Kanyasar ka. Kamakama naman na sino kaya ng ka. Uged, te pendoa, sakit. Kuha ka pa siya. Inya puta niya. Nga na doa ni, sakit amit sadaka. Minto ba niat ko kami nanggay, kanto ba doa ni. Saya kok kapenya, doan ka siya. Ni mana ni sino kayo? Kaya ko kapenya, sadaka niya peter. Da, dia. Dokan, ne po sa doa, ndor ni kinat sadaka ko untor me doa ni niat ko untuk kami sadaka. Noran san? Namawa ko mo yung Dah kalau pembolte ya. Di ka pakai ka pembolte ya. Haram apa nih ka pembolte? Oke, pero saya haram saya haram. Oke, palino ko sopor lang ka sa uman saya puna magkanduli ka. Ni panur. Di ka ipagtabusan sa kinambata sa ka. Kanduli ka u ka bolte. Oke, ayun ka itabu sa kapasa jambay sa idol ada hasub balik ka sa kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Kurban ka no tiga Allah. Apia uman ya hun ke kurban ka nambe pinakamapia. Ika isa kapianin gangguan kasuka-sugono Allah. Ika dua kapianin pakapamuan ka kanu akal mga mata. Hinyaga ide ka penggaston kanu tamu. Ika telu nakasugat sa kinagasto kanu tamu. Ika pa nakaamu ka zilibre sa kanugayan to angin dan akapian ng mga lay. Takar nuisa. Basura. Mangibig prato ika. Kapag Islam. Kapal Islam. Orang musyrik Kristen na mag-Islam, alhamdulillah. Bukira men kaya kung mag-Islam mo niwatan na bang sa muro. No me mur. Pinatubo. Pinaus sa inusuata mama. Nando ni pandita. Karang gayapin. Dato makaka. Hindi po. Islam kan sarwana. Kenapa Islam itu? Kadika bagi Islam ni wata na muslimun. Ya bagi Islam na Kristen ay murag sa Islam nambe bagi Islam. Ugera men ka wata na bangsa muro. Di ka bagi Islam ka muslim ka. Na may ustad na ito ba ka bagi Islam? Di ka pakai. Hindi kinapasaron. Yang kagapon dati dun dua. Sa lugar itu kumah. Kung ito ay ingin Allah Ta'ala, problema. Orang kan setiap mata nama sa artis. Dito orang gua nila na. Kita ketolinan, ketalan nila. Siya sa babay, nandoy kinaw managini. Na pinaayan sa sakata pare. Pinadampo sa panapo. Pinakemas sekaring sa gapas. Binubuan. Inang pag-Isyaman. Di ka pag-Isyaman, tuwatan ng sino. Mau ka po na, kami pari na naginayan.
Ni tadi ada paling indang. Kada tetangga na indangan na magagatu. Nangiri sorta. Unapag kasi ha. Abi arandan kayo manubabay mangilir pun sa pertama. Karang matun sa mga apabay. Tabiya makasapu tabiya. Sabab sa datar biyanin. Arang matun ka. Matabiya makasapu tabiya. Apabay. Ayam malini mapandoya. Babay kuming kang mama. Kada wala babay matun ka. Arandan kayo manyakiwa po. Subhanallah. Naudi kena kapun dalam mama ipagjuani. Berapa ni buat aden akai ka pakai mama. Ikai sana muikan kana Allah. Ika dua. Sekapan iikhlasi ka kali ini mo. Ipagjuakan mo api asuka rumah ni na arenda wakta ni natikanin pun mabal sekaper ini ketika kumbang. Bukira pilih no pakai kalinya pakai kina isa ko bulan muikan ko tanan no mau. Rana bagi siaman rapor matu kita. Matur. Itulah dia lah sesuai dengan bonus. Kali ini, boleh. Ijanya ada sesa kawan nak kapain terus. Sa nyarinya ijana, nyari pagenggan. Kami kalian pun bagin terisi muru. Kaya mo tayo muru na interesi nugira mina sa kakayo na narang interesi nangipon hukuman ito. Nye kadua niya na ngipon hukuman na kapagkan sa balot. Buhay. Bali na Lapornya pagita no balatingan. masalah. Maya bonus. Bonus na yamak ya sa sweldo. Amin din yung bonus niya. Magigambo. Pagkayas-yas mo sa pagkaya. Kapapagis na kamo. 5-6. 5-6 na naman mo. 5. Pila timero ko na siya? 5. Pila timero ko na iman? 6. 5-6. Nabi pangandino, 5-6. 5 timara ko na siya, nangulang timara ko na iman. Ha? Upama ka na pesad ka sa tamok, Christian na pesadan ko, si Muslim na rin po pesadan. Hey, ngipit mo Allah. Udaw ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati al hasana. Pangangatan siya sa mapya, pangangatan siya sa kumangan, nang upat ile kanu sa gawebakan amapya asa pananatuyan yapan usto di kasiyang papanisagi nduken ndun ka makatan siya sa Islam sa mga Muslim na hindang basan akatya. Ugira mendor masalah yang anja kan Imam Hanafi. Ugira di pemikiran. Ugir na yang tidu siya dak karon papadisa. Nuken arriba di pun sa mauna baban at yang kaharod ila umma suka pesi jatang wapito po imbangan ya ng pinakamanaw sa lamon idusa rin kura pesi jatang naman na dusa ng mama anatikan ito pero masilingan. Dakan na papadisa. Sekito ko mga mama imapake mapesa. Sekarang mga babae na pakai, di na pakai. Sekarang mga mama pakai na peso. Isa kataw, dua kataw, tilu kataw. Isa dan sa taman sa pata. Noon yang puti ako, bakante ako. Okay. Bakante ako po. Masakit na ako siniro. Tayo mau. Hindi karoon. Kata balot. Katawan dia balot, ada yang nyawa nih. Ada mga to pemakai, tidak pakai, lokan. Ya tingin pitero na be zakatul janini kadakati umme, kuya tukila sabot sa hadis. Kabuna di zakatul janin, so sombari no ina tur me sombari no ata. Yani mana tingin nagkapake so balot. Kadina balot na asali na panunumbalin kamanok ka. Mapake pagkan so balot, kadina tingin yani asali na panunumbalin. Kenapa ni mana hadis na? Kaya na zakatul janini kadakati umme, pamakasinumbalin ko sa kambing. Na abatan so kambing sa wata ni mantu na apia dama sumbali mapake pagken kam tobe sumbali no wata na luru na kono sa sumbali ni sabi mbira ya so kambing na go sumano sumano bagul mampan so kambing dinig ka pagulmanan kayo sa iyo tatian nagi prefer aranda nyawa ni
Dia kapatid pegan, dokan bidan Allah. Hurrimat alaikumul maitah. Ini haram ko sa ikan suminatay. Dama yapit sumano Allah Ta'ala. Namba na yan ang kapatirun. Tuy, kinatindahan niya. Na dia kapatid pegan. May ustad mapakay mo ang nadukan. Siya ako sumarini. Bismillah, bismillah. Tanong ka. Kali ka na yakap yapit sa bismillah. Hinto mahalal sa haram. Ano ba? Kung mana buka kayabit ko sa bismillah mahalali haram at ako rin tamagil ka bismillah ko. Okay, jadi pun mahalal sa haram. Haram na haram. Upang makasaki, ini haram sa gambot. Nakapaganda gambot. Okay. Haram na gambot. Haram na aso. Kaya ka haram na gambot. Haram na aso. Tagay na po. Tandun na po. Udah ka man sa motor yan ay aso timbak ni sa. Mapake nak nungko. Kali nak dia. Sagir, odin ka ino ni makram ka timbak mo sa. Nomin ka na kari dulu. Namin na ako. Sagir, sirap dapat. Mau mayoyong niya wag mikir ka to, may pamutiniya kay pamutiniya. Kataon niya kung niya kapunitya, luna kayo na agama. Hindi tayo kalipungutinan. Ni sa kapin, araman deta kalipungutan si Duterte. Kasi Duterte ko na ipumitya. Hanggang pag inatayan ka rin, hinto kaya naman ito kalipungutan. Sa kinure, pagdayong kubo, kanduri ito sa matalim. Kalipungutan ka, Nasaan po na kalipungutan. Kalipungutan ako makamay. Kalipungutan ako na mga babi po, mamigay ka na. Kalipungutan ako na malako po na. Kalipungutan ako ng mga wakirapo. Nangirit mo na ka. Na makumag sa wala, kalipungutan ako na kayo makupo. Pati na lang ako makatulad puti ko na. Kapag kan sa balot, haram. Di ka pakai. Apa kan semua? Teguin aku, kan keren ketimbang untuk kamu pakai kan? Kan kayak kamu kan bawa supaya enggak keren timbang kan aku, lu yang aku pakai. Kan kayak asu supaya enggak keren timbang kan aku. Itu kayak papegan saya gas soalan, dulu kita pakai. So Allah nginden nakasiya darimu. Koyanan ka buka pegoya imakanan ka soharan kan karen tigo Allah soharan hasil nari ka pepatay nyita mana kasiya dusan ka isekaran ipakatika bagi matay kan mga tao hinum terapia so Allah akuang kalubadan nanggu nyawa inu amanin samto be amara kina uwe minum hapia soharan na kan karen hasil di ka pepatay ini apa kan kena sagiro kan kan kena di aswar kan Inam kayo magkawang ka, inam ako. Huri kayo babayanan, hati ko rin. Nukan, o guring ko na ka. May usan ka kapagis ako, kapag ka akong kapagis ko, kaninyan ka mo. Mari, sa akin rin mo yan, Mitya. Ako na naman, Mitya, makakasakit ako ka na ako. Nangali ako makako. Di ako'y bagigas yan. Ini kalinya nuhun ikapangalama. Boy, patata puso ka pangani no pangalan. Umagagan ubo, umay sa kapamilya. May api makisabo man sa kapalian. No kung mamakot ka sa bunga pangani. Kaya narapon makaruwi diha. Niya na pagkakataon tiga talaga ipambagitan sa sabot sa agama. Kando makakisag sukahan na tanong kalihatan. Kadito malita mo sa linaw, dito makamuha po mo. Bate mo sa surat Toto, ay kasapunggo isa ka ayat. Nibigyan mo mo. Wa inna kasu aymanahum min ba'di ahdihim. Wa ta'anu fi dinikum. Faqatilu a'immatal kufr. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahu. Sabun-sabun na tigo Allah, boy banian mansuk inip capanian kesetan. Itu ka ini capek pitero. Yang nakambitian nambil mapagat saparan super. Na amin ka magaganyan maluba ipit sapan yan yang pandig kalaga pembawa ipin ilmanya. Nangipit daw na Allah qatiluhum
bunuh siya. Udin tuman na bunuh. Dokan yu'adzibuhum Allahu bi aydikum wa yufadhihim wa yanshurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Bunuh so kontra no agama kadang yang tuman so ini japan sirkan. Banambitan kanu sayang nama Allah. Taman sa siyempre panipapapur bunuh tigo Allah. Dokan siksang ko tigo Allah sa sangko ko kitang kanu mga lima. Paano di kasi sa mga kiti sa lima? Yu'adzibuhum Allahu bi aydikum. Siksang ko tigo Allah siya sa sangko ko kitang sa kumul. Paano ni ko kitin sa kumul? Tinafsiran yo sa suratul Anfal. Ngipit yun Allah, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Iyawi ka nakapodcast ka sa akin, mapasulat sa kanya. Maminta yan nakapodcast ka rin ka mga Lusiyan ka. Nandito kami ang minama, kami mapiyan kamaya. Yato kita sa ginawa, dato kun makoma sa tinto-tinto kahanap. Mamapot tayo sa unak, mbagay sa kapangay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.